You understand? We don't want all this. We don't. Don't even. The Mayfair by the sea. अनेक व्हाईट वॉच आणि अकासिया आणि खूप रिझॉर्ट्स आहेत. तिथून आम्ही कंप्लेंट भरून मेफेर आम्ही एपिल मारून घेतले ॲक्च्युली. बट देर इज नो ॲक्शन फ्रॉम द PCZ. दे हॅव at the pending of when the show cause notice was pending for adjudication, they have issued NOC to the violator and they have merged the NOC with the old NOC and they have discharged the show cause notice issued to him only on the compliance report by not conducting re-inspection. This shows absolute corruption. And because of this order, we had to file an appeal. Now, every case we have been filing appeal and OAs in the NDT. And we have footages, drone videos, we have shown everything to the member secretary. Now, member secretary, is acting like a shield between the violators and the complainants, so that the violators can build. This is the fact. How long have you been fighting this company? We have been fighting since 2017. What is the exact issue with the... They are all coastal constructions, the concrete constructions, and talk about Mayfair by the sea is a construction on the intertidal zone. Now, where no activities can be allowed. आणि प्रत्येक फावटीमध्ये हे लोक आम्ही असे हेणे बोवाळ घालता न्हू येता न्हू कितें सांगलें न्हू ते कितें करता शोकस नोटीस धाडटा ताका शोकस नोटीस धाडल्या उपरांत परत ताका NOC बी दिता काम करपाक म्हणजे कितें जाता CRZ पळय आसा तो फक्त गोंयकारांक लागता भायल्या लोकांक लागना सगळें अख्खें खाल्लें मरे तेंच्यांनी आनी तांकां CRZचे कांय ना हांगासर येवन विचारी जाल्यार ना तुमी हें करूं नाका तुमी तें करूं नाका तुमी वचा कोर्टान गेल्यार तुमी कोर्टानसून तुमकां आन्सर करता म्हणटा कितें तरी विचारूंक गेले जाल्यार ते मेंबर सेक्रेटरी आसा तो आपल्याक जाय तशें उलोवंक सोदता ना म्हणटा असलें करूंक जायना तूं यो म्हणटा आतां तारीख दिल्या तेणें 27 तारीख म्हणजे म्हयनो म्हटलें तेणें तें सगळें इलिगल कन्स्ट्रक्शन तेणें सगळें करून CRZचे सगळें काम दर्या देखीक कितले लोकांक गोंयकारांक सगळो पाबंदी आसा भायल्या लोकांक कांय पाबंदी ना हां काजेचो बोटव्याची सगळी तयारी आसता म्हणून हें सगळें चल्लां कितल्यो फायली आसा त्यो एक आनी दोन न्ही 3-4 करना सगळे हे लोक धड काम करिना म्हणून एका ग्रेट ट्रिब्युनलान वयचें पडटा प्रत्येक फावटी म्हणून लोकांनी प्रत्येक फावटी हांकां खबर आसा लोक वचूंक शकना न्ही कोर्टान बिटान म्हणून हे असले नाटकपणां करता आनी आपले हात वयर करता आमी आनी कितें ना म्हणून दाखयता ते अरे तुमी म्हाजो एकूच आमी ताका परत तोच क्वेश्चन विचारलो मेंबर सेक्रेटरी शोकस नोटीसी तूंच दिता इन्स्पेक्शनाकूय तूंच दवरता तुका जेन्ना सगळें कळटा इलिगल आसा तरी तूं ताका NOC दिता बिल्ड इज बिल्डींग म्हणून हाव इट इज पॉसिबल अशें करपाक जाता म्हणजे कितें आसा हें सगळें दादिका पटवा हें चल्लां हेंचें सगळ्यांचें कांय पडून वचूं ना गोंय ताका सांगना हांवें गोंय काबार केलें जाता आनी तुमचे सारके ऑफिसर आसा म्हणून हें गोंय काबार जावपाक येयला आनी फुडें कितें सांगपाचें तांकां तो आनी आतां सांगता 27 तारीख दिल्या ताका 27 तारीख कित्याक 1 आनी 4 5 6 केशी प्रत्येक फावटी हांगा वचपाक जाय तुमचे कडेन भायल्या भायर केशी जायना अश्यो म्युन्सिपाल्टीन केशी भायर पडना थंयच्या थंय सगळें डेमोलिशन करपाचें येयना हें हांकांच कित्याक ट्रिब्युनलान हेतून तेतून वचपाक जाय कित्याक वचूंक जाय कोर्टान तुमी ऑफिसर आसा ते कितें करपाक फक्त चणे खावपाक आनी AC रूम खावपाक आनी आजचेचो बोटवो घेवपाक तुमी तुमच्या हांगा बसयल्या कित्याक लोक तुमचे कडेन कंप्लेन करून येत जाल्यार लोकांनी कंप्लेन तुमचे कडेन केली की तेजेर खरें कितें का फुटींग खंय आसा इलिगल खंय आसा कोण चड काडटा कोण कमी करता हें सगळें पळोवपाचें काम तुमचें आसता तुमीच जर अशें उलयलें उरलां कितें म्हाका तूं सांग हें सगळें न्हिदून गेले तांकां कांय ना जेंचे कडेन खातें आसा न्हू तांकां टायम टू टायम बोटवो पावूंक जाय हांकां म्हणून हें अशें जाता उठसूट लोकांनी केशी वचपाचें म्हाका सांग दर्यो काब केलो फुटीर जमीन काबार केली हां सगळे आशी कुशीनी लोकांची भाटां आसा सगळे ते दिल्ली काड्याचे हट्या हांवें ताका सांगलें हांव एक फूट पुरता व्हरोन खंय तरी दर्या देगेक CRZ तूं दवरतलो ना तूं रोखडो उगडून व्हरतलो तो कित्याक तो कूड दारांत कुल्ला कित्याक दारा कडसून कांय मेळपाचें ना म्हणून गरीब एक तर नळां सुद्दां घालता ताका तें एक विचारलें हांवें आमचे भाव जायते भाव दर्या देगेक आपले कितें तरी बिजनेस करता आतां तेंचो जानेवारी पासून ते लोक घालतले चट तांकां मोडपाक धांवतले ते इलिगल म्हणून ते मोडपाक हे धांवतले कित्याक लाकडान बांदतात न्हू ते कॉन्क्रिटान बांदिना ते धांवता मोडूंक आनी कॉन्क्रिटान बांदले पक्के हाते दवरता ते हे लोक आनी हे असली कामां चल्या म्हणून तिडक मारता
तिळक मारता ते ताका आतां सांगून येयला आनी तो म्हणटा यू कॅनॉट टॉक लायक दीस म्हणटा यू कॅनॉट टॉक लायक दीस यू कॅन डू ऑल हे रबीश अँड वी कॅनॉट टॉक लायक दीस. बरें गेलें तुमी काबार केलें मरे पळय तरी आमी तोंडाक ताळे मारून दवरपाचे. बरें गेलें तुमचें. तुमी गोंयकार हय गोंयाचे पडून वचोंक ना हे फायली घेवन भोंवपाचे. हे पळय आतां ही केसीस आतां अपील केल्या ताणें अपील करचें पडटा परत परत हे लोकांची कामां. एक न्हू 7 केशी आसा कोर्टान 7 केशी आनी हेंची अशी सुस्त्यापणां हेंची फक्त जोडपाचें. ते राजेशाक धांवडयला पळय आतां हेका बी धांवडपाक जाय जाणाचा. Now there are about several projects which are built in the Marjam village. These endangered zones are marked as turtle nesting sites. Now the Marjam village is marked as CRZ 3 area, where multiple structures have come up, where structures like Mayfair by the Sea, Acacia, then something called Farzi, and many more structures which are coming. There is a huge structure in the name of White Wharf, where we have filed complaints. We have filed complaints against White Wharf, we have filed complaints against Farzi, that is Mayfair by the Sea, Red Thread, but no actions have been taken place. And in Mayfair by the Sea, the DCZMA had issued show cause notice along with White Wharf, but the construction is still on. And with regard to Mayfair by the Sea, DCZMA, after hearing the matter where the show cause notice was pending for adjudication, they have issued NOCs to the violator, who is the operator of Mayfair by the Sea, the owners also, and they have merged the NOCs and they have discharged the show cause notice without hearing us, only with the compliance report of the violator, and no re-inspection has been conducted to confirm the violations. These are the activities of DCZMA going on. And because of this pendency, we had to go to the principal body, that is the NGT, to file an appeal to get orders. So this is the post-state of DCZMA, and the whole post is getting destroyed. Now we are going to NGT. We have already gone to NGT. So what is the matter with NGT? NGT with request to one property, that is Riviera. The matter is being admitted and we have prayed for an MOF inspection, and now with Mayfair we are going to hear the matter out. We are waiting for the dates, and even there is a file which is filed against Ashley developers where DCZMA has discharged the notice saying there is a barn where there is no barn in the Bagari. Now this is the poor condition of DCZMA. जशें म्युन्सिपालिटीन आमी एक कोणी तरी इलिगल कन्स्ट्रक्शन केलें म्हणून आमी कंप्लेंट बरयता, चीफ ऑफिसर इंजिनियराक धाडटा, सगळे व्हेरीफाय करता, आनी थोडे इंजिनियर अशे आसा बेश्टेच तरी तांकां एरिया दिल्ली आसा त्या जाग्यार तांकां भोंवपाचें आसता. हेजी एरिया आसून हेंच्यांनी भोंवपाचें CRZचे केदो व्हडलो इश्यू चल्ला आजकाल, आनी हे लोकांक कांय करून वचूं जाय. आमी कळोवपाचें हांकां तुज्या भाटान अशें जाता आनी तेज्या भाटान अशें जाता म्हणून. तुमचें काम कितें? आमी ताका ते बी विचारलें तुमचें काम कितें? तुमची टीम ना भोंवपाची, आनी आमी प्रत्येक वेळार तुमकां आमी करपाची ना. तुका उत्तर आमी कोर्टान तुवें घातलात न्हू, तुका थंय उत्तर दिता म्हणटा. हे री ताका पयलीं तुमी करता तरी आमी तुजे कडेन कंप्लेंट पयलीं केल्या. तूं कांय करिना म्हणून आमी हेका गेले कोर्टान गेले. तूं कांयच करिना म्हणून आमी कोर्टान गेले. तूं आतां म्हणटा ना आमकां पळोवपाक जाय आसलें करपाक जाय आसलें अशीं उडवाची उतरां. कोण केलां हांकां सेक्रेटरी आनी हें ते हो मेंबर सेक्रेटरी अशें आसता. लोकांक फुडें उलोवपाचें कितें आसा? तुका कितें आसा तें डायरेक्ट तुका आमी सांगूंक येवना. तूं कर कितें करपाचें तें बरें कर. आतां म्हयनो 1.5 म्हयनो जावन गेलो सुशेगाद रावता, आनी मागीर अशें वयल्यान आनी अशें म्हणटा तुमी कोर्टान गेले न्हू. अरे कोर्टान वयचे पयलीं तुजे कडेन येयली आमी. कितें केलें तुवें? कांयच करूंक ना. कोर्टान वयच्या पयलीं लोक तुजे कडेन येता, तुका कळयता अमके कडेन अमकें चल्लां म्हणून. काय जाता हात वयर काडटात आनी काय ना. What is the impact, overall impact on the coastal and this project go through? There will be a severe climate change. What else will be left up? What is going to happen to the marine life there? What are the mangroves? You see, there is a project called Phoenicia in Betul, where the DCZMA has not given any permission. They are
RTI reply says that they are not given any permission. Inspections have been conducted. All the structures are concrete. And the construction is still going on. And DCZM is watching the fun. And he's telling me that he's going to hear us. Now in this matter, there is a clear-cut violation. Their own inspection reports are talking about violation. Their own reports. That is the reason why we have gone to the NGT. These reports are not made by us. These reports are made by the expert members of the GCZMA. That means the member secretary is involved with the violators. This is a straight message. Now you've been to the office of CRZ. What is their say on this entire? He is saying, I will hear you out in the on the hearing. Now you have gone to file an appeal. I will reply in the NGT. That is what he is saying. Now what is the present status of the structures? Structure is still standing, operating without any fear. By the blessing of member secretary of GCZMA. Now your firm, you won't get wording in the NGT. Yeah, we are from, there are already two appeals filed against them. There is one OA file. We are going to the NGT against the White Wharf. We are going, and even other structures also. We have already filed a complaint against the member secretary in the MOF. Now I'm going to file an OA against him in the NGT for all these violations what he has done. And they are all in books, black and white. Let the NGT decide now. Have you approached Chief Secretary or any other? No, we have already made letters to them, but there is no much of action. The copies of the complaints have been gone to them also. So what is the say of MOE on this entire?